Salam alaikum. En fait, comment là? Au conseil islamique où on t'a de famille. Mais on a nyonge dangade, jamana ngono quoi. Jamana ngono ngana nyonge dangade. Awere bora sisa. Problème Mali kono. Aw bora yafo. Ago golte. Ago bara oro la waru be suya kadi chogomina. Aw ko te ko dumuni tambulance ka balon yere. Aw ko te ko lagana te jamana kono. Ne ma fo de au conseil mo de afo. Ne ma fo de aidara naga mo de afo. Ago golte. Ago foi te. Aw ko jamana kon lala. Ko konga bana. Ekol ko sabatilente. Lagana sabatilente. Balo tambolo. Mais on va te la ramufo kofe. Ko anga laje kani gouvernement anga sigi ko kuma bela jelenga solution yino la ne ma fo au conseil aba fo mako au conseil ndado wa fo chedo mako chedo ba kene kay no e chrétien kedo ba kene kay no neta leta ntado no alne no e je kono yere ba do ka fo no ni alamandi hallelujah chrétien chera sigri no ma do ko fendo zara wiwa ne ta tuwa todoy chrétien du alors c'est tiaba fa ay ta viro la re tiago ko ogol may ogol ter cheli bege malgré chrétien do ay resi na ba kungulo frifiri odla mfo kanga sigi anga foga benga ani jamana nyamoko kango ko malien dembe o mana wala de ko munu mbala iti jonga chia fa unyana abuga mo ge danga dendi kele aw fradama mawuli ka malien wa hage nyinu au conseil depuis digo kitera kabo au conseil kuna aw ya toke kalaban chini so ne afoye dabara min bawkun o dabara kele ne bambekun dabara mbawkun o dabara kele ne bambekun e ma famu kaw sigi go au conseil non sans balé couille de vous parce que muna aw de aw sigi aw ma deliga wuli ka hage nyina uye depuis digo après digo mo shima hage nyini malien dewni kele aw de nana ko way ko no aw nana sigi kono ko aw te bo ka fo président a démissionné aw dana ibeka ka parler mais on s'en parle couille ibeka avec vous-même on a rien à foutre de vous ni digo ma bo aw te bo ni digo be no aw be aw na figi de ngolo le no aw ye na figi tchoroba na figi de aw be tchoroba la ngolo ndi parce que demana be tchogom na ba tchogado aw yera be fo ka bampeo aw be tla na sigi ka fo nyene kono kanga fara gouvernement sangolo vla Prezambe, amasega papa ke. Sangolon vla. Prezambe 7 ans. Ça fait 7 ans ni prezam kelembe. Ay beje rolla. Ka beje dumunina. Kan je fembela jelena. Ayo beke. E ame wulika mo keleke. Ame wulika ma konga demissionné. Aw na figi de na osigi kono. Kono. Ko ka démissionné ka non ko ta ou fait la quoi non ça me parle les coups de vous c'est qui Johnny a wele de Johnny a wele na ya toro so na mo chite sauma maintenant on na osigi a benin bacha be fema o la minga jugunoi na toro so na mo foi taula maintenant boro so kana udado faso kola au ni komika ga mode do kulo na obetanoi na taw yera bonya au ni mika ka o de be do kulo na obetanoi parce que jamana inflé en chite dangade machite dangade jamana ngono mali ngono lala machite dangade ima famu mali ngono machite dangade ima famu awde nana kawye au conseil kawra malien ko slamia on n'a pas besoin kana digode nana ko gelambe jamana kono aw yera aw sigi gelambe mali kono aw ya be fo ka plateau kan parce que aw na ka kafiria be aw ya yira ka foko holte aw na ka kafiria be aw ya yira ka foko balo tambolo aw na ka kafiria be aw ya yira na ko lakana masabati aw na ka kafiria be mais o bela kafiria be aw na mfane ko munu bora ko président a démissionné ka to fela ko John ya wele ni na figi deate John ya wele ni escroc deyate John ya wele ni hypocrite deyate John ya wele ni miye boga war ne ko do abodin kon la diago ya oba jaw nyesra la ma ye boga war do ibodin kono ibeta ka bo nye
ama mo wele de ama mo shi wele ibika ga wari ni mo mi amne ba kuma de fasuno malenga chani ba keme yo na o ja o conseil aya chaga dale no san bale ko on a rien à foutre de vous on a pas on m'a donné dani tigelen do aka ne dani ali haji waliju ne tigelen do nga uye kafiru de ne tigelen do aka billahi suma billahi ne tigelen do ngo lara jodo na ma jeni ala kam buruju be jeni jahannama kon lalla parce que ne tigelen do aka o ye kafiru de o ye kafiri ni be kafiri ni diya kono mal islamien aw de kafiri arama de mo so nyimina ayaw klege jiye kono aw fara jiye kono amunu fleni amga nga hakedi ni ala on yerete aw yere personne te parce que aw yere dew anan dogonu anan an fufa fu na modew amgo le ga hakedi ni bi sura na dana aw yere ma aman jam sola aman dia na folola aman dia fembela mais après am sera an sigan dama ante kuma bli ante kuma ma ko foitala mais tellement aw kafiria aw ye dosoro ka balo mogola ka balo malien na ka tlata fara gouvernement ka population kele abna osigana la ka au conseiller tiaga daina ay mana ko dabla ka bo mogodala clocharia kan fo ya dabla ka bo mogodala parce que ante mo musala de ibe ka ko la choche ibe ka de me iboda be chi no mo ibe ka de me oboda be chi hali mo te musala kala mo ibe ka de me obodinga be fara no mo shite musala ka parce que ma do ibe ka ba min dawnga auto kalamo ibe ka ba femi dawnga auto do on de ba do na kololo na ma sa ko dugono abonga dugono a kololo na ma sa ko quartier la abonga quartier la a kololo na ma sa ko village la abonga village la a kololo na ma se au ichiama a serane chiama ima famu ma ibeka de me ibodinga be fara abna osiganda la ko way ka donata borata machite musala ka malikola personne ante mo shi musala ka ibeka tate mali ibeka enfa en moge batar de moge mana kisef liano 14 18 ne moge ataya danini bari non c'est pas possible quoi 14-18 ne moge aflia 14-18 ne moge marfa flia non a marfa ne moge aflia ne moge o marfa flia donc au ma mali foi au bora fa nyangana ibe moge ko way ko non comme parce que malien de halala de jamais mali be tagabolo mingambe oti joko way ka donata ka borata ibe moge ka foko ibe ka titanta chola ni wolo bachen kalendo la malien de ta ya bodinga faraka bo mali kono o shite malien de iba chokoro balan kolo ana musokoro balan kolo fembe ko ibe ka tita ka bo malika u bodinga tige malien te u bora jamana wala kana munu ye malien de halala we oliba do fembe mali kono wa batar na unte ibe ka ge alanta makula aw me ibe ka no fo ibe ka na ka mo ibe ka inika fanga batar 2020 kon la on va faire chier di ka faire chier diago yani fi ka faire chier parce que ni fanta on tata ba blade on ye fanta on di c'est que bagatonu kule on ni wore dumuni on ni wore mi an hak mi ogolni ayan jawla ogolni fitini mambulo ayan jawla no ogolni naun jerola kan je o donia fitina na amba to ne afongo firi kumba to be kodi mais au conseil mi siglendo aidara era ni ga mo 400 millions club auto mo le alibi awe mu wora no fe mayanto awe mu ne no fe di auto wuli ka keleke malien de untola aidara amena auto wuli ka keleke malien de untola na uma kuma unte kuma auto kele foi ga malien untola fanta untola toujours na ma na se gouvernement abla alors ka jala mugu kolon de nunu alors ka forgia kolon de forgia no kolon de nunu abe soro na usugi mo ko dala ko way ko non ka donata borata ko gouvernement digo ali shini digo be orom choche digo be orom na umbe nodi digo yala audio sa bon wole agato mbi wole 600 na agato mbi wole 600 500 mbi wole jonga taka kwa na ngata ni rendez-vous la jona kwa machima wole personne machima wole ça era bana putain tu as fait ça Moshi ma wole ima famu ya na be malien nga hagenyi na wanga genyi ga dama ya pas de problème bienvenue mais chaque fois ni digo nana ni ta chien fola to kala nyengo dia de malikono na ya udia ma udia obela jela we digo ya unyela ay mi dia ma udia obe digo ya nyexela pia digo ye digo nyexe flala tu vois non aya gato tu vois parce que ni digo nana wakati
ni digo na wakati wakati kamale nga hage nyin nga domo aba sura wuli juguya ni nyangu ni hypocrite la parce que kamale nga hage nyin nga domo ka au dalento 400 millions minela ka au dalento milliards minela wari muye milliards muye mais fantande on fleni ala au de mo kata ayo kali na au de ndo be gouvernement ko la au be de privé la non au de me kala privé la au be toge danga deni pana au de me kala privé la non e ma famu to au be toge danga de oli de ngana kala kana te bale aya geto moli rawa aya geto e ma famu ya au de be privé la au de be école nyelema wala an dogonu nan dew oli te pa pagala au be la kana au jama ko wa ko na ko bo takali ko ta fela ko bo takali au fela ko wo Boitrali au fait la coéo, au fait la côté o, machine de ma wole, personne, moi je m'en wole, mais mon a ou dans là, donc on veut boire une boîtier. Beka boire une boîtier, donc il doit une boîtier. Ni me de doit une boîtier. Abali boire de théâtre ou non, on m'a voté là, parce qu'on m'a voté oui. On m'a voté oui, on y est tao, on est tao, on est non, on est au conseiller, on est au Djanganamaye, on est au Kafirouye, on est au Fenoé, on sait même plus quoi, tu vois non, on est tao, on est à trois modèles Bedaula, quand on va voir, on a comme Mali Islamia représenté, Islamia de Béa, Islamia de Mala, Mouslamia de Bénon, hein, on est on y est, on est, Jai Manamana Kota Black about Nicola, ni Boamata, Batar, ni Boateta, alors Moussalaka Tedauma. Ni boiteta boitara coup d'état là-haut atara assisi là-haut boakera chomina non s'en bat les couilles boaka quitter Rabo Malikono non c'est ça on envie boaka quitter Rabo Malikono trop amo drone non fait ni beka quitter ça kele bebe ba ni beka quitter ça femme bela jele beba bon Kabe ala diada debe ala e malida ibega madele ni démission kele ibega madele mais ni kele amadele ga kele yoro peuple madele ga fanga la taka boni kele ibega betaka ni kele debi Moussa Traoré ta boraga ni atite na coup d'état non s'en fout de ça mais ibega kan takali ko kele ibega ba ke ni mi sigile ni mi ngele go dongo ke rêve ibega rêve c'est ton problème mais ibega ko ni betaka ka fawe yoro au conseil au nya blako wa ko chini ko samedi au be boa donata borata au bora mo non s'en fout de ça au de be bo ame bo contre Marsi debi ngawe kafiru di au de be fantaw mene kadi famauma au de be fantaw dai me yala ma san pere ame samia la quoi sadi aka ne sera ngara ne vula ne be jigin mitanga chi na ba samia quoi parce que na fata au gani faute abe fa de ma ko faute mo ban faute au bandiya kono quoi e ma fama mais maintenant parce que ni be video kunguru ni énervé ka video mi mo kunguru ni fo ngo kuma de fo ko bongono sunon te video ga sisande ni énervé ka famille de mo kuma de fo ko bongono quoi sunon sisanama sanama te video kala de tu vois non me vacances là me vacances là et ala tu vois non ni énervé si ça ni famille ni au conseil gandi ko au conseil n'état donné fin conseil modèle mi awani kafiri to no mo talay aw ta salama nje fo mo jama shiman kala bismillahir rahmanir rahim aw man kala wala aw man kala aw ma ala yirawna fo aw bebe ala do beba do klebe be woromna beba donc ka fo ala ko famille aw yere sigile ndo ko wardu ngam ayaga bara fo mo ko yege ayaga bara fo mo ko yege ayaga bara aw be mbaraga business aw sigile ndo au conseil no aw 400 millions tlano 400 millions aw yakla aw yo wartla jam mali on wari mali on dan folo mugu aw yo clair aw ye dan folo mugu clair aw ni nyonti ano aw jonga parfum fier parce que magana woromna fo nga parfum fier parce que me parfum don fait parce que patron go do ni patron mna nyongo ibe parfum fier o ga do nga fo kite jula momli tama gansa e ji yakono ha me pandoni fier parce que ni patron mna nyongo ibi kasa dia doni fo ne be complexé c'est comme ça ah wow c'est ça Dani blabla Paris c'est comme ça ah wow he parfum fier ameta wari ni folo ayawda ya ni na folo ko te kana wole nin samagala kerema de ba fangalu dem nin nan folo tale kana ngoli fo moli ka kolla ka sadia wallahi jonga telephone tota eni patron mina nyogoni kabagote
Ni nafolo ko de ay jamana nge business ambe ba business kili abe nyene bodi. Wassalamu alaikum.